Bismillahirrahmanirrahim. I am Salim Dad from Peshawar Public School and College. यूनिट नंबर 5 के हेल्थ इज़ वेल्थ के ग्लॉसरी रह गई थी, उसको हम दोबारा यहाँ से पढ़ते हैं। वेरी मीन तका देने वाली, थकावट वाली या थका देने वाली। ग्रून्स दर्द के मारे मुंह से आह निकलना। ग्रून्स दर्द के मारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं ग्रून्स, या दर्द भरी आवाज़ निकालना। टेम्पर मिजाज को कहते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, दो मिजाज के लोग होते हैं अक्सर। एक बहुत तेज़ मिजाज का मालिक होता है और एक बहुत नरम मिजाज का मालिक होता है। एक बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, उनका टेम्पर लूज़ होता है, और बाज़ लोग जो हैं बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं टेम्पर। बहुत जल्द गुस्सा होना या बहुत जल्द खफ़ा होना या खुश होना, इसको मिजाज कहते हैं, टेम्पर कहते हैं। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को। आइडल मीन बेकार, नकम्मा, सुस्त, काहल, ये तमाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्रिशिएट मीन सराहना। सफिशेंट का मतलब है काफ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन यूनिट नंबर 6 की तरफ जाएंगे। यूनिट नंबर 6 विच इज़ अ पोइम अ ग्रीन कॉर्न फील्ड, यानी सब्ज़ मकई के खेत। ये एक पोइम है जो कि एक ख़ातून ने लिखा है, इंग्लिश ख़ातून ने लिखा है। इसका ताल्लुक़ बरतानिया से है। इसका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोज़िटी। ये ख़ातून शायरा का नाम है, जो कि 5 दिसंबर 1830 को पैदा हुई थी और 29 दिसंबर 1894 को वफ़ात पा गई थी। इसने बहुत से दूसरे नज़में भी लिखी हैं, बच्चों के लिए बहुत से नज़में लिखी हैं, लेकिन आज हम जो है यहाँ पर इसका पोइम है द ग्रीन कॉर्न फील्ड, वो पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नज़म शुरू करने से पहले हम पिछले नज़म में जो कि इट्स स्प्रिंग इस नज़म में हमने एक पोएटिक डिवाइस पढ़ा था, जिसको हमने पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। विच इज़ अ पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। तफसील से इस पर हमने बात की थी। इस पोएम में हम जो है एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? एलिट्रेशन के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। एलिट्रेशन क्या चीज़ है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि पोएटिक डिवाइस भी कहलाता है। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज़। इसका मतलब ये है एलिट्रेशन का कि एक ही अल्फाज के पहले जो वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट, वो बार बार एक ही सेंटेंस में रिपीट होते हैं 2-3 अल्फाज में। इसको कहते हैं एलिट्रेशन। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए हुए, बट अ बिटर बटर मैक्स अ बेटर बिटर। दूसरा एग्जांपल है अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। इसमें ये बी बार बार रिपीट हो रहा है, और जब भी किसी एक सेंटेंस में एक ही सिलेबल कॉन्सोनेंट जो है बार बार रिपीट हो, एक जैसा आवाज़ पैदा करता है, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो इस पोएम में हम जो है एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि है कोका कोला या विलियम वर्ड्सवर्थ, मिकी माउस। ये तमाम जो है एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। तो अब जो है हम आते हैं पोएम की तरफ। द ग्रीन कॉर्न फील्ड, सब्ज़ मकई के खेत या जवार के खेत। द अर्थ वॉज ग्रीन
The sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the khan. The earth was green, ज़मीन सब्ज़ थी. The sky was blue, और ऊपर आसमान नीला था. I saw, मैंने देखा, and heard one sunny morn. Morn का मतलब है मॉर्निंग. सनी जिस दिन सूरज निकला हुआ हो, सूरज खूब आब व ताब से निकला हुआ हो और चमक रहा हो, उसको कहते हैं सनी मॉर्निंग. तो कहते हैं कि सब्ज़ ज़मीन पे, सब्ज़ ज़मीन थी नीचे और ऊपर से नीला आसमान था. मैंने इस दौरान देखा जिस दिन सूरज निकला हुआ था, एक सुबह जिसको सूरज खूब आबताब से, जिसमें सूरज खूब आबताब से निकला हुआ था, मैंने देखा और सुना. अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, इस सरसब्ज़ ज़मीन के ऊपर और नीले आसमान के नीचे, इन दोनों के दरमियान एक स्काई लार्क एक सफ़ेद छोटा सा परिंदा है जो कि अक्सर इंग्लैंड में पाया जाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं लुआ चंडोल. तो एक परिंदा है लुआ चंडोल, जो कि इन दोनों नीले आसमान और सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन के दरमियान लटक रहा था या उड़ रहा था. अ सिंगिंग स्पिक अबाउट द कॉन, ये अ सिंगिंग स्पिक अबाउट द कॉन का मतलब है कि एक गाने वाला लुआ चंडोल जवार के या मकई के फसल के ऊपर गा रही थी. स्पेक का मतलब है छोटी मकदार में. अ वेरी स्मॉल, स्पेक का मतलब है अ वेरी स्मॉल मार्क, पीस आर अमाउंट, बहुत ही छोटा सा डब्बा या टुकड़ा या मकदार में. तो कहती है कि इस सब्ज़ शादाब ज़मीन के ऊपर और नीले आसमान के नीचे जब मैं जा रही थी एक बहुत ही खुशगवार सुबह पे, तो मैंने देखा कि एक स्काई लार्क जो है वो इन दोनों के दरमियान, यानी नीले आसमान और सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन के ऊपर, इनके दरमियान ही नाच रहा था, लटक रहा था और एक खूबसूरत गाना गा रहा था ज्वार के फसल के ऊपर. स्टैंजा नंबर 2. अ स्टेज बिलो इन गे कॉर्ड, नीचे एक उभरी हुई जगह, स्टेज को कहते हैं उभरी हुई जगह या प्लेटफॉर्म को कहते हैं. इन गे एकॉर्ड, गे कहते हैं दिलकश को और एकॉर्ड कहते हैं खैर मकदम को, हम नवाकों के मुताबिक मुवाफ़क़त. ठीक है. तो कहते हैं कि नीचे मकई के फसल के दरमियान एक खूबसूरत सी उभरी हुई जगह थी जो कि बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा था. वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, सफ़ेद तितलियाँ इस स्टेज के या इस उभरी हुई जगह के बाजू के ऊपर नाच रही थी या इसके इर्द गिर्द नाच रही थी. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और फिर भी एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और अब भी ये स्काईलार्क जो था, लुआ चंडोल जो था, जो जब ऊपर को उड़ता था, सोर्ड का मतलब है ऊपर को उड़ना, तो गाते हुए जाता था. ऊपर को जब उड़ता था तो गाता था. एंड साइलेंट सैंक एंड सो टू सिंग, और जब नीचे की तरफ आता था, अपने घोंसले की तरफ आता था, अपने स्टेज की तरफ आता था, उभरी हुई जगह की तरफ आता था, तो खामोशी से आता था. एंड सो टू सिंग, और दोबारा ऊपर को जब उड़ता था तो गाते हुए जाता था. तो ये इस अंदाज में ये नीचे ज़मीन में, नीचे मकई के फसल के दरमियान एक ख़ूबसूरत सा घोंसला था, शायद जिसको स्टेज कहा गया है, जो कि बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा था. और इस स्टेज से, इस उभरी हुई जगह से, इस प्लेटफॉर्म से सफ़ेद तितलियाँ इसके इर्द गिर्द जो है वो नाच रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर था. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और अभी तक जो था ये गाता हुआ स्काईलार्क लुआ चंडोल जब ऊपर को उड़ता था तो ये गाता था, और नीचे जब आता था. एंड साइलेंट सैंक पे नीचे आना, अपने घोंसले की तरफ या अपने ज्वार की तरफ जब नीचे आता था तो ये खामोशी से आता था. एंड सो टू सिंग, और जब ये ऊपर को उड़ता था तो ये गाते हुए उड़ता था. स्टैंजा नंबर 3. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड मीन फैले हुए,
ٹینڈر، ٹینڈر کہتے ہیں کا مطلب ہے نازک، نرم، ملائم، گرین سبز رنگ کے. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. کہتے ہیں کہ جس راستے سے میں گزر رہی تھی، شاعرہ کہتی ہے کہ جس راستے پہ میں جا رہی تھی اس راستے کے بائیں اور دائیں دونوں اطراف میں یہ نرم و نازک اور ملائم سبز رنگ کے مکئی کے کھیت بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. I knew he had a nest unseen. اور شاعرہ کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ اس اسکائیلار کا، لوور چنڈول کا، اس مکئی کے فصل میں کہیں پر اس کا گھونسلہ تھا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. somewhere among the million stalks. stalks کہتے ہیں ڈنڈی کو یا سٹیم کو، لیکن درختوں کے سٹیم کو سٹاکس نہیں کہتے، بلکہ کسی فصل کے، مکئی کے یا گنے کے سٹیم کو سٹاک کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی. تو کہتے ہیں کہ اس لوور چنڈول کا گھونسلہ تھا جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہی لاکھوں ڈنڈیوں کے درمیان یا انہی مکئی کے لاکھوں ڈنڈیوں کے درمیان کہیں پر اس کا گھونسلہ بنا ہوا تھا. Stanza number 4. And as I paused to hear his song. شاعرہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے گانے کو سننے کے لیے رکی. While swift the sunny moment slid. slid جو ہے سلائڈ کا سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم بھی سلیڈ ہے. سلائڈ، سلیڈ، سلیڈ جو اوپر میں نے لکھا ہوا ہے شاید نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. سلائڈ فرسٹ فارم ہے، سلیڈ سیکنڈ اینڈ سلیڈ تھرڈ فارم بھی ہے. پسلنا، سرکنا. While swift the sunny moment slid. جس سوئفٹ کا مطلب ہے تیزی سے یا فوری. سنی مین دھوپ والا. تو بہت تیزی سے یہ دھوپ والے لمحے جو تھے بہت تیزی سے گزر رہے تھے. مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا، اس کے گانے کو سنتے ہوئے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی تیزی سے یہ دھوپ والے لمحے گزر رہے ہیں. انگلینڈ میں چونکہ بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے اور جب بھی سورج نکلتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو سنی مارننگ کو وہ لوگ خدا کی نعمت سمجھتے ہیں. اور جب بھی دھوپ نکلتی ہے انگلینڈ میں تو سب لوگ جو ہے وہ پارکوں کا اور ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر دھوپ ہوتی ہے. تو شاعرہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سورج کے کرنوں کی خوبصورت لمحے کتنی تیزی سے گزر گئے جبکہ میں اس کے گانے کو سننے کے لیے رک گئی تھی. پرہیپس غالباً شاید، ہز میٹ اس کا ساتھی یا اس کا بچہ، روم میٹ جس طرح ہوتا ہے کمرے کا ساتھی. پرہیپس ہز میٹ غالباً یا شاید اس کا ساتھی. سیٹ لسننگ لانگ. وہ بھی نیچے مکئی کے فصل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گانے کو بہت دیر سے سن رہا تھا. اینڈ listened longer than I did. اور میرے خیال میں شاعرہ کہتی ہیں کہ وہ اس کا ساتھی مجھ سے زیادہ اس کے گانے کو سنتی رہی تھی، وہ اس سے محظوظ ہو رہی تھی مجھ سے کہیں زیادہ. بائی کرسٹینا روزیٹی، یہ شاعرہ کا نام ہے. اب جو ہے گلاسری کی طرف آتے ہیں. مون کا مطلب ہے مارننگ، اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کو صبح کو کہتے ہیں. اسکائی لارک، لوا چنڈول ایک سفید براؤن برڈ ہوتا ہے جو کہ انگلینڈ میں پایا جاتا ہے. اسپیک کہتے ہیں اے ویری اسمال مارک، ایک بہت ہی چھوٹا سا دبا. پیس ٹکڑا، اور اماؤنٹ یا مقدار. گیگ کہتے ہیں خوشی کو. اینڈ اف اے پلیس از گے، اگر کوئی جگہ خوش ہو، اٹ از برائٹ اینڈ اٹریکٹیو، تو پھر وہ جگہ انتہائی زیادہ چمکدار ہوتی ہے اور انتہائی دلکش ہوتی ہے وہ جگہ. ایکارڈ کہتے ہیں ہم نوا یا پھر خیر مقدم کرنا، اور موافقت کو کہتے ہیں ایکارڈ. سوڈ کا مطلب ہے اوپر کو اڑنا، اور جب یہ لوا چنڈول جو ہے اوپر کو اڑتا ہے تو گاتے ہوئے جاتا ہے. سینک مین نیچے آنا. جب یہ لوا چنڈول یا اسکائی لارک اپنے گھونسلے کی طرف نیچے آتا تھا
تو اس کو کہتے ہیں سینک. سینک کا مطلب ہے ویسے سنک، سینک، سنک، ڈوبنے کو کہتے ہیں. یہاں پر اس کا مطلب ہے نیچے آنا، تہ کی طرف آنا، باٹم کی طرف آنا. اسٹریچڈ مین پھیلا ہوا. یہ جس کو شاعر نے کہا ہے کہ میرے بائیں اور دائیں طرف مکئی کے کھیت بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے تھے. ٹینڈر مین نرم و نازک، ملائم. سٹاکس کہتے ہیں ڈنڈی کو. ڈنڈی یعنی مکئی کے فصل کا جو سٹم ہوتا ہے مکئی کا، اس کو سٹاک کہہ سکتے ہیں. سویفٹ تیزی سے. سلیڈ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ سلائیڈ فرسٹ فارم ہے، سلیڈ سیکنڈ ہے، اور تھرڈ فارم بھی سلیڈ ہے. اس کا مطلب پسنا یا سرکنا، گزرنا. میٹ ساتھی کو کہتے ہیں. مومنٹس کہتے ہیں لمحات کو. تو یہاں تک کافی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ود نیکسٹ لیسن. تب تک کے لیے خدا حافظ.